ଦେଖ ତମର SSB ତର ଗୋଟେ ଆଡଭର୍ଟାइजमेंट ବାହାରିଛି। ओके मनकर क्राइटेरिया तो से अप्लाई कर किंतु एथरे देखो एबे फॉर्म पड़ुछ हला एबे फॉर्म पड़ुछ जो मन चाहिबो से माने फॉर्म पके परिबो। तो क्राइटेरिया कोन रही सब कहि देबी डिटेल्स रे तो माने जहार भी होउथबो क्राइटेरिया से माने अप्लाई करबो। ओके देखो एटा अछि एसएसबी रो एसआई नॉन डीजी। ओके नॉन जीडी जोटा अछि सेही पोस्ट। ओके तो फास्ट हम जानिबा कोन तो मानकर कोन वैकेंसी बाहर छला। देखो वैकेंसी तो मानकर बात देखो ये लिखा है 11 प्रकार वैकेंसी बाहर। ओके सब कनेस्टेबल वैकेंसी ही रहिबो ता देर जो मानकर अलग अलग पोस्ट रहबो कोन प्रथम वेटनरी तापर ड्राइवर तापर जे गार्डनर तापर वाटर कैरियर जो रहबो तापर कबेलर रहबो और टेलर रहबो वाशरमैन रहबो बार्बर रहबो और वेटर रहबो कारपेंटर रहबो नर्सिंग ऑर्डिनेटली रहबो हला तमनका ई सब पोस्ट रहबो। एथर समस्त पोस्ट अच्छी यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी हला समस्त पोस्ट अच्छी। टोटल पोस्ट केते अच्छी टोटल पोस्ट अच्छी 827 पोस्ट। ओके 827 पोस्ट को तुम मान चाहिबो नहीं परिबो। ओके नॉर्मल समस्त पकई परिबो। एथे देखो रिजर्वेशन केमिति कोन अच्छी देखो जो माने एक सर्विस मैन रहले समान को रिजर्वेशन कोन अच्छी 10% रिजर्वेशन अच्छी से जदि आसिकी अटेंड करंती तो समान को 10% एक्स्ट्रा मार्क मिलिबो। ठीक अछि माने ताको रिजर्वेशन अधिक मिलिबो 10%। तो तापर होची पे लेवल केते कोन सैलरी एथि मिलिबो। सैलरी देखो तमान को लिखा छि पे लेवल होची समस्त मिसिकी लेवल 3 रो सैलरी आसीबो 21700 रु 69100 पर्यंत आसीबो। टीए आउ डीए अनाउंस सेटा तमनकर अलग आसीबो। ठीक अछि लागी के आसीबो एतले अलग लागी आसी तमरो अधिक आसीबो। ठीक अछि तो एलिजिबिलिटी कंडीशन कोन अछि देखो सब पोस्ट रो अलग अलग एज लिमिट अछि सब पोस्ट रो अलग अलग क्वालिफिकेशन अछि हला। तो फास्ट होची वेटनरी पोस्ट होची 18 27 वर्ष। ओके तापर होची तमनकर 28 वर्ष 18 27 वर्ष जोटा एटा होची लास्ट 27 टा लास्ट हला सब पोस्ट 27 टा लास्ट काना 27 तळकु ही पके परियो 27 जहार होतो समान पके परियो। रिलैक्सेशन अछि हम कहि देबी केते कोन रिलैक्सेशन अछि। ओके देखो एजुकेशन होची तमरो वेटनरी रे 10th क्लास पास करथिले साइंस आ मेन सब्जेक्ट फ्रॉम देखो मेन साइंस थिबा दरकार 10th रो साइंस तम थिबा दरकार। ठीक अछि सेटा से मागिची तापर तमनकर कोन ड्राइवर होची 18 ରୁ 27 वर्ष 10th पास मागुची हला। तापर होची व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। ओके ड्राइविंग लाइसेंस थिबा दरकार तापर होची कॉन्स्टेबल गार्डनर होची 18 ରୁ 23 वर्ष मागुची टेलर वाशरमर बार्बर वेटर सब मिसिकी 10th पास मागुची हला 2 वर्ष रे एक्सपीरियंस थिबा दरकार रेस्पेक्टिवली ट्रेड्स रो काम रो 2 वर्ष एक्सपीरियंस थिबा दरकार। सर्टिफिकेट मागुन हला गुटी सर्टिफिकेट मागुची कोन 1 ईयर सर्टिफिकेट मागुची कोथरे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यदि वोकेशनल ट्रेनिंग तुम करछो इंस्टीट्यूट रो तान तम मागियो से आ जे तुम सेटा न करछो ताने 2 वर्ष डिप्लोमा यदि करछो तान तम पके परिबो। ठीक अछि तापर तुम मनकर कोन छी जोटा छी कारपेंटर। ओके कारपेंटर तमरो 18 ରୁ 25 वर्ष मागुची। ओके मैट्रिक पास मागुची इक्विवेलेंट जदि तुम किछि करछो 2 वर्ष तान तुम मनकर हबो जदि सेटा न करछो डिप्लोमा करछो न हबो किबा त माने वोकेशनल ट्रेनिंग जदि 2 वर्ष कोर्स करछो ताने हबो। ओके तापर तुमरो मागुची कोन कॉन्स्टेबल नर्सिंग। ओके नर्सिंग ऑर्डिनेटली कोन मागुची 18 ରୁ 27 वर्ष मागुची 10th पास मागुची आ होची फास्ट एड सर्टिफिकेट तमनकर थिबा दरकार। ओके माने वर्किंग एक्सपीरियंस तमनकर थिबा दरकार सेटा से कहिची। ओके एटा तमनकर कैटेगरी वाइज समस्तଙ୍କର पोस्ट से हिसाब एज कहि देली क्वालिफिकेशन भी कहि देली तापर तमन होची एज रिलैक्सेशन कोन कोन रहची एज रिलैक्सेशन रहची एससी एसटी जो मन रहले सेमानकर कोन रहबो 5 वर्ष रिलैक्सेशन रहबो। ठीक अछि 5 वर्ष रिलैक्सेशन त माने से हिसाब रे पकेबो तापर तमनकर ओबीसी मानकर रहबो होची 3 वर्ष रिलैक्सेशन। ओके एक सर्विस मानकर रहबो 3 वर्ष रिलैक्सेशन एक सर्विस मानकर 3 वर्ष रिलैक्सेशन विथ 10% रिजर्वेशन रहबो। ओके तापर 4 नंबर रहबो होची 40 वर्ष पर्यंत पके जनरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय माने 40 वर्ष पर्यंत पके परिबो यूआर माने 43 वर्ष पर्यंत ओबीसी माने 45 वर्ष पर्यंत पके परिबो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जे माने अछन।
ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ରହିଲା କ'ଣ ୟୁଆର୍ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଅଲଗା ୟୁଆର୍ ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଡାଇରେକ୍ଟ ପକାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ 5 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ୍, ଆଉ ଓବିସି ମାନଙ୍କର 8 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ୍, ଆଉ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ମାନଙ୍କର 10 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ରହିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ରିଲାକ୍ସେସନ୍। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସୁଛି କ'ଣ ଦେଖ, ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ପରେ ତୁମର ଭେରିଫିକେସନ୍ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ମାନେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ଆପ୍ଲାଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ନେଉଥିବ ଫି ଯେଉଁଟା ମାଗି ସେ ପେମେଣ୍ଟ ମେଥଡ଼ଟା ଆଗରୁ 500 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ ହେଲା, ଏବେ କ'ଣ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ ହେଲା, 100 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ୟୁଆର୍ EWS OBCଙ୍କ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଫ୍ରି ମାନେ ଚାର୍ଜେସ୍ ଦେଇକି ତୁମମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ଆଉ ହେଉଛି SC ST ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଫିମେଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପେମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତ ହେଲା, ସେମାନେ ମାଗଣା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ। ଆପ୍ଲାଏ ଦେଖ, ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ, ୱେବସାଇଟ୍ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ତାଙ୍କର। ଦେଖ କହିଦେଉଛି https://recruitment.ssb.gov.in। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ତୁମମାନଙ୍କର, ଦେଖ ଏଇଟା ସର୍ଟ ମାରିଦେବ ନା ପଳେଇ ଆସିବ https://ssb.gov.in। ଓକେ, ତାପରେ ହାଇଫେନ୍ ଦେଇକି ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ଲାସ୍ ମାରିଦେବ ପଳେଇ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ତୁମର ହେଲା ୱେବସାଇଟ୍ଟା। ଦେଖ ପୋଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ତୁମର ଯେଉଁ ଜାଗା ଚାହୁଁଛ ପୋଷ୍ଟିଂ ସେଠି କରିବେ, ସେଠି ନୁହଁ, ସେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପଲୋଡ଼ ଫଟୋ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ରହିବ। ଅପଲୋଡ଼ ଫଟୋ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବ, ଫଟୋ ଦେବ, ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦେବ, ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ମାଗିଥିବ ପେମେଣ୍ଟ ମେଥଡ଼ ସବୁ କରିକି ତୁମମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ହେବ, ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦେଖିବେ, ପୋଷ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି, ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ବି ନେଇଥିବ ସେମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲଟା ସେମ୍ ହେବ। କେମିତି ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଗୋଟିଏ ହେବ। ମେଲ୍ ମାନଙ୍କର କେମିତି ହେବ, 4.8 କିଲୋମିଟର ଓକେ ରେସ୍ ହେବ। ରନିଂଟା ହେଉଛି 4.8 କିଲୋମିଟର, 24 ମିନିଟ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଗଲା। ତାପରେ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି 2.4 କିଲୋମିଟର, ଓକେ 18 ମିନିଟ୍ରେ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କର। ଏଇଟା ହେଲା ତୁମ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ। ତାର ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟରେ ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ତୁମର ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଚେଷ୍ଟ ହେବ। ଓକେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମର ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଚେଷ୍ଟ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ତୁମର ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଚେଷ୍ଟ ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କର ମାଗିଏ ଯେଉଁ ସବୁ, ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଅଲଗା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍। ଓକେ, ଭେଟନାରୀ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି, ଭେଟନାରୀ ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥି ମାଗିଛି ମାନେ ମିନିମମ୍ ହାଇଟ୍ ତୁମର ମାଗିଛି ମେଲ୍ ମାନଙ୍କର 170 ହେଇଥିବା, ମେଲ୍ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର 170 ହାଇଟ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କର 157 ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, 157। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଅଲଗା ମାନେ ଦେଖ ତ୍ରିପୁରା କିମ୍ବା ମଣିପୁର, ହିମାଳୟ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଯେଉଁମାନେ ପକେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ମେଲ୍ ପକାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର 165ଟା ହାଇଟ୍ ମାଗୁଛି, ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କର 155 ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନଙ୍କର 170 ହାଇଟ୍ ମାଗୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଛାତି କେତେ ମାଗୁଛି, ଚେଷ୍ଟ ଦେଖ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡ ମାଗୁଛି, ଏଇଟା କେଉଁଟା 80 ମାଗୁଛି, ମିନିମମ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡ 5% ମାଗୁଛି। ମିନିମମ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଅଲଗା ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ 78 ମାଗୁଛି, ଏକ୍ସପେଣ୍ଡ ପାଇଁ 5% ମାଗୁଛି ହେଲା। ତୁମର ବାରବାରରେ ଦେଖ, ତାପରେ ହେଉଛି ଡ୍ରାଇଭର ବି ଦେଖ, ଡ୍ରାଇଭର ଦେଖ ମେଲ୍ 170 ହେଲା, ସବୁଥିରେ ସେମ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ସବୁଥିରେ ସେମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ୱାଟର କ୍ୟାରିୟର ରହୁଛି, ଆଉ କବାଲର, ଟେଲର, ୱାସରମ୍ୟାନ୍, ବାର୍ବର ହେଲା, ୱେଟର, ଗାର୍ଡେନର ସେମାନଙ୍କର ହାଇଟ୍ ଟିକେ କମ୍ ରହୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ପିଲାଙ୍କର ନେଉଛି 176 ନେଉଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଛାତି ନେଉଛି କେତେ 78, 5% ଏକ୍ସପେଣ୍ଡ କରତେ କହୁଛି ଆଉ ହେଲା। ତୁମମାନଙ୍କର ତାଠାରୁ ବି କମ୍ ନେଉଛି କୋଉଟା ନର୍ସିଂ ଅର୍ଡିନେଟଲି ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, ସେଥିରେ ନେଉଛି କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କର ହାଇଟ୍ ନେଉଛି 165 ମେଲ୍ ମାନଙ୍କର, ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କର 155, ମେଲ୍ ମାନଙ୍କର 75, 80 ନେଉଛି ହେଲା, ମାନେ ଛାତିଟା ଏଗୁଡ଼ା ରହୁଛି। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ସେଟା ସରିଲା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ତୁମମାନଙ୍କର CBT ମୋଡ୍ ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଟେଷ୍ଟ ହେବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ତାପରେ ତୁମର ସେଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ର 100 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ ହେଲା, 100 ମାର୍କର ସେଠି ପରୀକ୍ଷା ଦେବ, ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ
ସେଥିରେ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ କହିଦେଉଛି ମୁଁ ଏଥର ରିଜନିଂ ପଡ଼ିବ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଡ଼ିବ, ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ପଡ଼ିବ, ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶ ବି ପଡ଼ିବ, ଜେନେରାଲ ହିନ୍ଦୀ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ଯୋଉଟା ରହିବ ତମର ରିଟର୍ନରେ କେତେ ଯେଉଁମାନେ ୟୁଆର୍ ଆଉ ହେଉଛି EWS OBC ଆଉ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ମାନଙ୍କର 50% ରଖିଲେ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ହବ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ SC ST ରହିଲେ ସେମାନେ 45% ରଖିଲେ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ 50% ଏଠି ଦେଇଛି କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ, କିନ୍ତୁ 50%ରୁ କାଟିଦିଅ 10%, ଓକେ 10% ହେଉଛି 15 ମାନେ ସେମାନେ 40% ରଖିଦେଲେ ପାସ୍ ହେଇଛି, ବୁଝିଲ। ତାପରେ ତମମାନଙ୍କର ଆସୁଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ ହବ ତମମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ତମମାନେ କଟିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଧା କଥା। ତାପରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ପରେ ତମମାନଙ୍କର ଚେକଅପ୍ ହବ, ଚେକଅପ୍ ପରେ ତମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଫାଇନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟକୁ ଡାକିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଟା ହେଲା ତମମାନଙ୍କ ପୁରାପୁରି ଡିଟେଲ୍ସଟା। ଯେଉଁମାନଙ୍କ କ୍ରାଇଟେରିଆ ହଉଥିବ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ ମାନେ କରିସାରିଛ ଭଲ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନ ସେମାନେ ଚାହିଁବ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ।